Los patucos. ¿Cómo se llama? Los patucos. Los patucos. Como los muñecos esos que se ponen, los pitufos, los pitufos. Como los pitufos voy a poner ahora unos patucos de plástico porque vamos a entrar en el laboratorio y para evitar Venga. Luego nos tenemos que sacar una foto con él. Se va a cruzar. Ah, hola. Está grabando. Haute couture française. Alta el costura. pato en principio en la primera sala en la que vamos a entrar. Et bon, il y a plusieurs pièces. Chaque pièce, c'est une étape de transformation, une étape de découpe du canard. C'est ce qu'on appelle la marche en avant. Ça, c'est des normes vétérinaires qui nous sont imposées. Ici, c'est la première pièce. C'est la moins intéressante, mais il faut la connaître quand même. C'est la salle d'abattage. C'est ici où on tuait. Pues como los cerdos cuando van al matadero, las vacas, los pollos. C'est une intuition qu'ils ont, qu'ils vont être tués comme ça et que Oye, Carlota, háblale al pato, a ver si... ¿Dónde está Carlota? Convéncele de que ha pasado mejor vida. ahí lo tenemos, panza arriba. Ay, Tout à l'heure, qui a été tué, plumé, et qui est passé en chambre froide. Carlota. ha pasado por todo el proceso que me has dicho previamente, de cebado, de sacrificio y de afeitado, desplumado, ¿no? Como se ha dicho anteriormente. Voilà. Tel qu'il est là, c'est un canard qui pèse aux alentours de 6 kg. Pesa aproximadamente 6 kilos en este momento. Alors, pour découper un canard, il ne faut pas beaucoup de matériel. Il vous faut un couteau bien affûté. Pardon. Et Il vous faut. Il me faut, il te faut. Il vous faut des outils. Un couteau et un ciseau. ainsi Ouais, que c'est des pas ça. ciseaux. Ok? Il vous faut. Alors, le premier travail, on met le canard face à soi, sur le ventre plutôt. On va enlever les deux ailerons. Primero se le quitan los dos Pour alerones. la peau, pour déjointer, on plie l'aileron à l'envers. Se le hace al revés para que se tronche más fácilmente, Et on finit avec le couteau. ¿vale? Para que no se astille el hueso. On fait la même chose de l'autre côté. Vais a ver que se aprovecha todo, On como el lui, cerdo. on lui provoque une petite entorse. Se le provoca el esguince C'est déjointé et on finit. y luego la fractura. Une fracture. On finit l'aileron. Todo se aprovecha, absolutamente todo. Ensuite, on remet le canard sur le dos. Entonces eso son alas de pato. Sí, claro. Et on va enlever ici la langue du canard. Ahí tenemos debajo del pico la lengua del pato. También se aprovecha. Los trocitos de maíz, claro. Là, on voit le maïs. Comment il a été tapé. Ahí se ve cómo ha sido engordado. Pero eso es lo que se limpia, ¿no? Ici, vous avez la langue La lengua, qu'on peut manger. Se come todo. todo. Uy, qué jaleo. A ver, chicos, Orden, por favor. el que quiera hablar, levanta la mano y pregunta, ¿vale? Orden, ¿eh? Ensuite, avec le ciseau, on va couper le bec. Se corta con las tijeras el pico. También se aprovecha. A ver, ahora va. Escuché. On va couper le bec. Lo está poniendo en diferentes lugares de la... Avec le couteau, on va ici nettoyer le palais du canard. Donc, c'est le haut de la bouche, El paladar, voilà, qui est souillé par le maïs. la parte del paladar, ¿eh? Une fois fait ce travail, avec le couteau, on va couper la peau tout le tour du cou. Légèrement.
Está bien Se afilado. corta alrededor del cuello la grasa Et la peau, Para quitar la quand on piel. fait ce travail, on va la retourner à l'envers. se va a dar la vuelta como quien da la vuelta a las mangas de un jersey, ¿no? Un calcetín. David, ¿por qué no me lleva esto tú? Al revés. Para que se vea mejor. Qué daño. Et là, Ajá. on voit l'œsophage du canard, Ese es el esófago del pato. là où on met le maïs et là où on met le tube de la caveuse. Y ahí donde precisamente se pone el tubo de la cebadora, por ahí, por dentro. Ensuite, on met le canard face à soi dans l'autre sens et on va enlever l'ensemble de la viande qu'on appelle le paletot. Donc là, on va couper tout le long. Ici, on relève le couteau légèrement parce qu'il y a le foie dessous. Hay que hacerlo muy ligeramente en la zona esa porque ahí donde se encuentra el hígado y debe actuarse con menos profundidad. El corte tiene que ser menos profundo para no dañar el hígado. Ici, dessus l'os. On va écarter El hueso, la viande. la carne de la pechuga, de magret. Eso es lo que comí yo, chaval. Sí. ¿Veis cómo se desprende fácilmente la grasa? Porque es consistente y no es blanda. Voilà. Ici, on déjointe Vale, vale. le manchon ou l'épaule du canard. Los hombros, la parte de arriba del pato, Pour déjointer la cuisse, pour défaire la cuisse, on met le canard sur le bord de la table et on appuie vers le bas. se tendría que poner el pato en el borde de la mesa para poder abrir mejor los La muslos, cuisse se défait. para que se desprenda fácilmente el hueso del muslo del resto del cuerpo. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Lo mismo por el otro lado. On écarte. Se separa. ¿Veis ya el hígado cómo se va Viendo ahí. viendo el gordito, redondito? Ese es el hígado. Ici, on sépare l'épaule du canard et pour la cuisse, le même travail sur le bord de la table. On donne l'impulsion vers le bas. Mismo procedimiento. Voilà. Ensuite, fait ce travail, on attrape le canard par le cou et on va couper tout le long du dos Se coge por el cuello el pato y se va partiendo a lo largo en frottant l'os. toda la espalda. Ça a l'air tellement facile quand vous le faites. Oui. En fait, c'est pas très difficile, il faut juste suivre la toile, il n'y a aucun risque. C'est tellement. Voilà, le couteau, il faut incliner la lame toujours vers l'os, de manière à frotter l'os pour éviter d'abîmer les morceaux de viande ou les filets. Mais généralement, enfin, c'est systématiquement, entre les couches de viande, vous avez toujours une toile qui sépare les deux. Donc il faut suivre cette toile. Voilà. Alors ici on a enlevé, ici vous avez l'ensemble de la viande de canard, que l'on appelle le paletot. Todo el conjunto de la carne del pato, que es lo que se denomina el paleto. Las paletillas, ¿no? Como las paletillas, sí. Las paletillas, sí. La espaldilla, ¿no? Es de las, ¿cómo se llama eso? Un chaleco. C'est la veste. Sí, sí, C'est le paletot ou la veste de canard, on peut appeler. como se suele decir, como si fuera el chaleco, el traje del pato. Eso sí se enfundara. A la brasilia, así como le da una poquita sal. Voilà. Ensuite, on va couper le paletot en deux Se corta en dos pour faire deux morceaux différents. Ici, vous avez ce qu'on appelle le devant de canard la parte trasera et ici l'arrière de canard. y la trasera. Quiero un trasero de pollo, ¿no? Quiero la trasera y la delantera. Au niveau de l'arrière de canard, il est constitué des deux cuisses de canard. Dos muslos, cuisses son muslos. Je vais séparer. La separa. ¿Veis cuánta grasa? Voilà, j'en mets un peu de gras. Todo se Je aprovecha. vais les tailler différemment, les deux. Porque se aprovecha también la grasa. Parce qu'ils sont en train de penser, monsieur, si la graisse va s'utiliser pour quelque chose. Tout est récupéré. Oui. Voilà. Là, vous avez les deux cuisses de canard.
La première, celle-ci, où j'ai enlevé tout le gras autour, on va la faire cuire au four ou au barbecue. Donc un produit frais. Para hacer la barbacoa o cocida. Celle-ci, La de la izquierda. où j'ai laissé beaucoup de gras autour, on va en faire ce qu'on appelle du confit de canard. Con eso se hace el confit de canard. Que ahora voy a explicar cómo. Donc c'est la viande de canard qui est cuite dans sa graisse. Es la carne del pato cocida en su propia grasa. Por eso se ha dejado toda esa parte de grasa y la otra no, porque la otra sirve para plancha o cocida. Y sería grasa blanda la que se comería si fuera cocida. Mientras que esa, al cocerla en su propia grasa, la grasa se desprende y la carne luego ya se puede extraer esa grasa, se pone sobre la plancha para hacerla desaparecer y se tuesta, ¿no? Se queda, o sea, ça reste un peu brûlé quand on enlève la graisse une fois qu'elle a été prise. Ils sont constitués de deux filets que l'on appelle les magrets de canard. Magret, la pechuga del pato. Alors là, on va séparer les deux. Qué habilidad tiene con el cuchillo, ¿eh? Y bien que cortas el cuchillo, ¿eh? Está bien afilado. No, pero es habilidad también. Para ir Es que lleva el varios. caminito ya hecho, ¿eh? El padre de Esdras disfrutaría viéndola, que sí, cuando vea a alguno trabajar bien. Ici, vous avez les deux filets de canard que l'on appelle les magrets de canard. Voilà. Chaque magret pèse entre 400 et 450 grammes. Cada pechuga pesa entre 400 y 450 gramos. Généralement, le magret, aujourd'hui, on le mange cuit au barbecue ou à la plancha. Se puede hacer en la plancha, hoy se come en barbacoa o tostado, ¿no? Cocido. Voilà. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le manchon de canard ou le pilon de canard. C'est l'épaule du canard. Como los contramuslos del pato. Manchón. Si veis en algún supermercado tal manchón de canal, es eso, parte de contramuslo. Voilà. Et ce petit morceau que j'ai pas, vous avez vu que j'avais coupé entre les cuisses. Alors, en termes courants et un peu vulgaires, on va dire que c'est le cul du canard. El culo del pato. Voilà. Mais on peut l'appeler aussi le chapeau de l'évêque. Voilà. Si on vous parle du chapeau de l'évêque, c'est le cul du canard. El sombrero del arzobispo. Pourquoi? Vu c'est par rapport à sa forme. Se le llama el sombrero del arzobispo o el culo del pato. Voilà. Pour la viande, alors on va maintenant enlever le plus précieux, qui est le foie gras. Lo más preciado. Alors, le foie gras se trouve ici, à l'intérieur de la carcasse, et il ressort ici. Donc le premier travail, on va avec Dejad que llame aquí. couper la toile. Se quita la telilla, lo primero. Se te quita la telilla superior, exterior. Con los dedos, se abre solo. Et là, on voit apparaître le bout du foie gras. Con qué brillo y lustre que tienes. Eso es pa. Ese es el fuego. Pour l'enlever, Ese es el hígado. on peut difficilement passer la main à l'intérieur. Donc l'astuce, on met la carcasse sur le bord de la table, Se pone la carcasa sobre el borde, ¿ya? Y sale on plie la carcasse en deux. Fíjate qué tamaño Et tiene. là, le foie ressort. ahí está el foie, el hígado. Oculto, la mitad estaba oculta debajo de la carcasa, Fijaos qué tamaño tiene, el ¿eh? pecho, y para sacarlo no se puede hacer fácilmente metiendo los dedos, sino como habéis visto, Maintenant, rompiendo la on carcasa. met sous le talon du foie et délicatement on tire vers l'extérieur et le foie se détache. Se tira delicadamente de él y se desprende fácilmente. Et là vous avez un foie gras qui pèse aux alentours de 550-600 grammes. Entre unos 600 gramos. Daos cuenta que pesa una décima parte del peso de todo el animal. O sea que, pero es Qui est que- d'assez bonne qualité puisqu'il est légèrement de couleur homogène avec quelques petites taches rouges mais c'est superficiel. Son pequeñas manchas rojas superficiales, pero no tiene ninguna vena ni nada que le haga perder Fijaos, calidad. la misma, Muy importante. claro, la misma proporción sería si uno de nosotros, pues por ejemplo yo que peso 80 kilos, pues mi hígado pesará 8 kilos.
Para que os hagáis una idea del volumen que tiene el hígado de un pato. Ensuite, on va enlever l'ensemble Para las vísceras. ¿El qué? El conjunto para quitar el conjunto de des vísceras. viscères, Oye, ¿no eso para ustedes? qu'on va appeler les intestins du canard. Los intestinos. Voilà. Et là, on va récupérer l'ensemble de la graisse qui est sur le dessus. Rosa. ¿Y eso verde que Esa es la hiel, lo que no se puede? Sí, eso. la bilis, donde se queda la bilis, el hígado. Voilà. Et cette graisse, on va s'en servir donc, pour faire cuire la viande, pour faire le confit. Para hacer el confit de canard, La grasa. el muslo, se guarda esa grasa, que es con lo que al derretirse se va a cocer la carne del pato. Et on va également récupérer Las mollejas. ce muscle ¿El qué? La qui est molleja. le gésier de canard. Les gésiers son la molleja del pato, donde hace el proceso de digestión, donde se hace la digestión del alimento, como el pollo. Et ça, en général, aujourd'hui, on ne le récupère plus, c'est les épicières. C'est récupéré, mais pour autre chose, je vous l'expliquerai après. Que ahora después os dirá para qué se utiliza eso. Todo utilizable. Pero Ensuite, on va reprendre les ciseaux, on va couper le cou. se va a cortar el cuello, Voilà. las tijeras, Ici, on peut récupérer la peau. se va a recuperar la piel. Et avec cette peau, on peut faire ce qu'on appelle le cou de canard farci au foie gras. C'est-à-dire que cette peau, on la garnit d'une farce composée de viande de canard et de morceaux de foie gras. A ver, eso, ¿sabéis para qué se utiliza? ¿Habéis entendido para qué se utiliza esa piel del cuello del pato? Para hacer cuello relleno de pato. ¿Con qué se rellena? Pues dentro se pone la carne del pato Foie gras. con foie gras del hígado, se extrae también, se mete ahí, se hace una mezcla, una masa y se guarda. ¿Cómo pasa con el chorizo? Nosotros, el estómago del cerdo, el morcón que se llama, donde que se embucha luego, se mete dentro la carne con tocino, carne y tal, la grasa del cerdo y luego se corta. Cambiar el tono, ¿no? Ah, vale. Pensaba que estaba... Ensuite, à l'intérieur de la carcasse, on va récupérer ce que vous voyez tout à fait au fond, qui est le cœur de canard, du canard. Ahí tenemos el corazón en el interior de la carcasa. Là, c'est pareil. En proporción, fijaos, con respecto al hígado, mira qué volumen tiene. Un cœur pèse 30 grammes. Un corazón 30 gramos, Et ça, c'est pareil, vous pouvez le manger cuit en cocotte ou à la plancha, se puede comer a la plancha, cocido au barbecue. o en barbacoa, a la barbacoa. El corazón se come. Sí, el corazón se come. Sí, también los corazones de los pollos también. Y los riñones, claritos de pollo. Pues ya lo que queda, la carcasa. Et ensuite, il reste ce qu'on appelle la carcasse ou la cage thoracique La caja torácica o du carcasa. canard. Si j'y arrive. Ah, lo del maíz. Et avec ici, de chaque côté, ce qu'on appelle les faux filets du canard, qui sont les aiguillettes de canard. Aiguillettes, que son los solomillos Solomillos del del pato. Solomillos. C'est le morceau de viande le plus fin du canard. Eso que se lo pregunten a Esdras, que vende su padre solomillos, pero de cerdo, ¿eh? Bueno, la parte, pues aquí lo mismo, acaba de decir, son la parte mejor del pato, la más suave, y porque además, fijaos, y cara, porque cuántos solomillos necesitan para hacer una buena, bueno, tener una degustación. Et chaque aiguillette pèse 30 grammes. Cada solomillo 30 gramos, Et c'est la partie du canard au niveau de la viande qui se vend le plus cher. esa es la parte más, que se vende más cara del pato. ¿Y cuánto cuesta? 40 euros el kilo, creo. Alors l'aiguillette, Se necesitan bastante, ¿eh? Para... la dernière partie ici, se trouvent les poumons du canard Ahí se encuentran que l'on ne consomme pas. los pulmones, que eso sí que no se consume, al interior Una cosa que no se come. de la carcasa. Voilà, et le plus important, c'est que je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vais couper comme ça. Ce tube, c'est la tranchée respiratoire, c'est par là où respire le canard. Para que os voy a enseñar cómo se estira eso. La parte respiratoria. Et le mieux, voilà, Sí. c'est
su cuerpo. Je vais arriver à Vale, celui-là. ya está. Hay que saber de anatomía, ¿eh? El buche. Sí, 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 es el buche. Et ici, Mira cómo se ce tube, estira, ¿eh? c'est l'œsophage du canard. C'est là où on met le maïs et le tube de la gaveuse. Silencio, por favor. Ahí donde se mete el tubo. Para que veáis cómo se estira, lo flexible que es, para que Et veáis quand on que regarde bien, on peut le faire, mais Ahora eso está teniendo ahí. pour vous montrer ¿Veis cómo se estira? Cómo es déjà est flexible. élastique. Voilà, là il est un petit peu serré ici, mais ici ça s'élargit énormément. Por eso no hace C'est daño. pour ça que le canard ou l'oie ne souffre pas, n'a pas mal au moment du gavage. Pero Por eso el no- elástico, si le da así el tubo, no le Qui duele. Así. C'est également récupéré. On le fait cuire dans la graisse de canard qu'on a récupéré tout à l'heure, comme le confit. On le hache et on en fait ce qu'on appelle les rillettes de canard. Con eso se hacen los billetes de canal, que se mezcla carne de pato de varios tipos, de varias partes diferentes, se mezcla con esa grasa y se cuece, y eso es lo que hace los billetes de canal. Lo vais a probar en la es un tipo parecido al pan. Pues es una especie, es una cosa para untar que está buenísima, ¿eh? Se unta y está muy buena y no es mal porque la grasa esa es natural. Fijaos que esto está alimentado de forma absolutamente natural, con lo cual incluso esta grasa, lógicamente, pues no es una grasa de un animal que esté engordado con productos químicos, con no sé qué, o sea que tiene una calidad pues excepcional, ¿eh? Au niveau du canard, tout se consomme, rien n'est jeté, même les déchets, comme les carcasses ou tous ces déchets-là, c'est récupéré et on s'en sert pour faire de l'alimentation pour chiens et chats. ¿Vale? ¿Sabéis para qué se utiliza entonces esa parte que ha puesto sobre la derecha de la caja? Para alimento de perros y gatos. Le principe, c'est que toute la viande est dégraissée, on enlève, on extrait toute la graisse de la viande. ¿No? Un botecito que se abre como una cajita y se tiene que consumir en poco tiempo porque si no también se pone mal. Por eso está hecho con carne molida de esa se pone con la grasa del pato, bueno, entre otras, de otras carnes también.